Bendiciones, buenos días desde la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings, everyone, and welcome to the wonderful city of Collingwood, Ontario. You forgot to say buenos días. Buenos días. Good morning. Good morning. Es una bendición estar con ustedes en esta mañana. It's a blessing to be with you this morning. Y finalmente tenemos un día hermoso el día de hoy. And finally, we have a beautiful day. Va a ser como 25 grados. It'll be about 25 degrees. Haz de cuenta que vamos a estar en México. So it'll be like being in Mexico So, almost. tenemos Canadá en México. So we have Canada in Mexico, O México en Canadá. or Mexico in Canada. Whatever you want. Bien, el día de hoy vamos a aprender algo Today, we're going to learn something que espero que marque tu vida that I hope that it will mark your life y que puedas entender and that you may understand que Dios no ha preparado ninguna derrota para tu vida. that God hasn't prepared any defeat for you. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que Dios nos quiere llevar that God wants to take us de gloria en from gloria glory to glory y de victoria en and from victoria. victory to victory. Otra vez, Again, Dios quiere llevar tu vida God wants to take your life de gloria en gloria from glory to y glory de victoria en and from victoria. victory to victory. Y vamos a ver el día de hoy And today we're going to see qué es lo que sucede what happens cuando no entendemos when we don't understand cómo manejar los temores how to handle fears que muchas veces asaltan nuestras vidas. that many times assault our lives. Hay dos palabras en el griego There's two words in Greek que describen that describe temor. fear. El primero es la palabra yirá, One is the word jirah, que es muy cerca a yiré. that is very close to the word jireh. La E es la única diferencia. The S is the only difference. E. The E. Y yiré significa proveedor. And jireh means actually provider. Es donde decimos la palabra Jehová Jireh It's where we say the word Jehovah Jireh o Jaira, or Jireh, nuestro proveedor. our provider. Pero la palabra yirá But the word Jireh significa tener un temor. actually means to have a fear, Pero es un temor but it's a fear que es bueno. that is actually good. Es un temor que te beneficia. It's a fear that benefits you. La Biblia nos enseña The Bible teaches que us el principio de la sabiduría that the beginning of wisdom es el temor a Jehová. is the fear of the Lord. Otra vez lo digo. Again, I'll say it. El principio The beginning de la of sabiduría wisdom es el temor a Jehová. is the fear of the Lord. Ahora, ¿qué sabiduría se refiere Dios? Now, what kind of wisdom is the Lord referring to? Porque Santiago nos dice Because James tells us que hay dos tipos de that sabiduría. there's two types of wisdom. Está la sabiduría del mundo There is the wisdom of the world y está la sabiduría de Dios. and the wisdom of the Lord. Y la sabiduría del mundo, And the wisdom of the world, dice la palabra, the Bible says que es animal, that is actually natural, natural, terrenal, is earthly, earthly, y es demoníaca. and is diabolic. De modo que la fuente de esa sabiduría So the source of that wisdom no es Dios. is not God. Por eso hay mucha gente Which is why there's many people que puede uno ver en el mundo who you could see in the world que han triunfado, that they have triumphed, que han llegado muy lejos they en have sus completamientos. they have gone far in their accomplishments. Pero dice la Biblia But the Bible says que el hombre that man puede ganarse el mundo, can win the world, pero al final but at the end, puede perder su they alma. could lose their soul. De modo que, ¿de qué le sirvió al hombre So what is it good for man ser multibillonario to be a multimillionaire y en esta vida in this life y en la próxima vida and in the next life entrar en la perdición, going to perdition, entrar en la muerte eterna? going to the eternal death? De modo que ese tipo de So sabiduría that type of wisdom que le ayudó a hacer muchos billones de dólares, that helped them to make millions of dollars, billions, billions, ya no cuenta it doesn't count anymore cuando estás delante del Señor. when you are before the Lord. Pero la sabiduría que viene de Dios But the wisdom that comes from es God la sabiduría que es primeramente apacible is the wisdom that first of all is peaceful y que proviene de Dios. and that comes from God. Y esa sabiduría And that es wisdom la que Dios quiere que tú y yo experimentemos. is the wisdom that God wants you and I to experience. Amén. Amen. En cambio, But in turn, hay otro temor there is another fear que es el temor malo, that is the
the bad fear or the evil fear, que en el griego that in the Greek, la palabra es phobos. the name is phobos. Y phobos And es phobos la raíz is the root de la palabra fobias. of the word phobias. Fobias. Phobias, Hay mucha gente que tiene there's problemas. many people who have problems with phobias. Yo tenía un vecino I cuando had vivía en Toronto a neighbor when I used to live in Toronto que todos los viernes that every Friday empezaba a tomar. he would begin to drink. Y cuando ya eran las 12 de la noche, And when it was 12 midnight, estaba ya muy he borracho was very drunk y empezaba a insultar a su esposa. and he would begin to insult his wife. Y todo se escuchaba. And you could hear Yo everything. vivía en el segundo piso, I lived in the second ellos floor. vivían en el primer piso, They lived in the first pero floor. todo se oía. But you could hear everything. Todos los problemas conyugales se All oían. the problems, all the marriage problems that you could hear. Y le decía, And he would say, Dora, Dora, no, Nora, oh, Nora, 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 ¿por qué no me dices why don't you tell me que me amas? that you love me? Y él estaba todo borracho. And he was all drunk, of course. Y Nora le decía, And Nora would say, sí, sí te amo. yes, yes, I love you. No, 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 no. No, 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 no. Tú no me lo estás diciendo You're not telling me de tu corazón. from your heart. Me lo estás diciendo You're telling me porque yo te estoy pidiendo because que me I lo am digas. asking you to tell me. Y otra vez eran pleitos, cada And viernes again, eran every pleitos. Friday there was fights. Pero él tenía fobias But he had phobias a las arañas. to spiders. De modo que cuando él se ponía todo borracho, So when he would be drunk, ella lo amenazaba she would threaten him con ponerle una araña. with putting a spider on him. Y ahí escuchabas And you could hear there los gritos del the hombre, yelling of the man porque le tenía temor because he would fear a las arañas. the spiders. Lo paralizaba. It would paralyze Tú te him. puedes reír, You could laugh, yo me puedo reír, and I could laugh, pero hay gente but there are people que una araña that a little spider los paraliza. paralyzes them. Por ejemplo, For example, ¿cuántos conocen los ratoncitos? how many of you know the little mice? Yo no sé lo que tienen los ratones con las mujeres, I don't know what these mice have with women, pero las mujeres but women, cuando ven un when ratón they see a mouse, se brincan en la they mesa jump to the table o se brincan a la or they silla. jump to the chair. Una cosa pequeñita. This little thing, Son temores. there's fears. Y nuestros temores And our fears, los tenemos que confrontar. we have to confront them. Salmo 34. Psalms 34. ¿Cuántas fobias tenemos? How many phobias do we have? Salmo 34. Psalms 34. Dice la palabra del Señor The word of the Lord says, en el versículo número 1. verse 1, Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. ¿Cuánto tiene que estar la alabanza de Dios en tu boca? How much does the Lord worship need to be in your mouth? The praises. The praises? All the time. All the time. De continuo. Continually. Versículo 2. Next verse. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. ¿Qué es lo que los mansos van a escuchar? What will the humble hear? Tus alabanzas. Your worship, your praise. Amén. Versículo 3. Verse 3. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Magnify the Lord with me and let us exalt his name together. Versículo 4. Verse 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. I sought the Lord and he heard me and he delivered me from all my fears. ¿De cuántos temores? From how many fears? De todos los temores. All the fears. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. They looked to him and were radiant and their faces were not ashamed. Wow. Los que miraron a él
Those who looked to him fueron ¿qué? were what? Alumbrados. They were radiant, Y sus rostros no fueron avergonzados. and their faces were not ashamed. Versículo 6. Verse 6. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. This poor man cried out, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Versículo 7. Verse 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. The angel of the Lord encamps around all those who fear him and delivers them. Pon atención, por favor. Pay attention, please. El ángel de Jehová The angel of the Lord acampa encamps alrededor surrounding de aquellos those que le temen al who Señor. fear the Lord. Y dice la palabra, y los defiende. And the word says that he defends them or O delivers los them. libra. He delivers them. Nosotros como creyentes, We as believers, podemos nosotros, dice la palabra, the word says that we can. que yo puedo enseñar a usted I can teach you una doctrina a doctrine en la cual la palabra nos enseña in which the word teaches us que tenemos que tener temor a Jehová. that we need to have the fear of the Lord. Pero en lo práctico But in the practical, no es una enseñanza it's solamente, not just a teaching, porque la Biblia nos because the enseña Bible teaches us que los 7 espíritus que estaban sobre el Señor Jesucristo, that the 7 spirits that were over Jesus Christ, uno de ellos one of them era el temor a Jehová. was the fear of the Lord. De modo que nosotros como creyentes So we as believers, no es solamente entender un concepto it's not just to understand a o concept entender una or doctrina understand a doctrine o una or a enseñanza, teaching, sino que va más allá. but it goes beyond. El Espíritu de Dios The Spirit of God que te puede dar sabiduría, that can give you te wisdom, puede dar poder, can give you power, también te tiene que dar temor, it should also give you fear, temor a Jehová. fear of the Lord. Porque cuando no tenemos esto, Because when we don't have that, es muy fácil it que is very podamos easy for us to tener caídas have falls en las cuales in which nos va a costar levantarnos. it will cost us to rise up again. Por eso es importante entender. Which is why it's important to understand. Jesús decía Jesus would que el say temor que los fariseos that the tenían, fear that the Pharisees would have, los fariseos refiriéndose a los religiosos, referring to the religious Pharisees, era un temor aprendido por hombres was a fear that was learned by man o que había sido enseñado, or taught by man. pero no el espíritu de temor, But it wasn't a spirit of fear, no estaba en ellos. wasn't in them. ¿Cuántos de nosotros How many of us, hemos cometido errores we have made mistakes por no tener la sabiduría de Dios? for not having the wisdom of the Lord? Ahora dice la Now palabra the Bible says en Proverbios in Proverbs que en todos mis caminos that in all my ways lo reconozca a él. I would recognize him, Y dice, y él va a and enderezar he will straighten mis pasos. my paths. Pero empieza el versículo diciendo But the verse begins saying, que no deje que mi entendimiento not to let my understanding en lo natural in the natural gobierne govern mi vida. my life. O sea que hay dos entendimientos. So there's 2 understandings. Está el entendimiento natural There's a natural understanding, y está el entendimiento espiritual. and then we have the spiritual understanding. ¿Me va entendiendo? Are you understanding? Dice la Biblia, no vayas para allá, pero The dice Bible la Biblia, says, don't go there, but it en says, Primera de Corintios, 1 Corinthians, Primera de Corintios 1 y 1 2, Corinthians 1 and 2, dice la Biblia the Bible says que el hombre natural that the natural man no puede percibir cannot perceive las cosas del the things espíritu of the Spirit porque le son locura. because they are to them madness. Otra vez, Again, el hombre the natural, natural man, la mente the natural natural mind no va a poder, cannot, no va a it poder will not
percibir be able to perceive las the cosas things del espíritu that are of the Spirit y las cosas espirituales. and the spiritual things. ¿Por qué? Why? Porque les son locura. Because they are to them madness. Ahora dice la Biblia Now the Bible says que las cosas that the espirituales spiritual things, no se pueden entender they cannot be understood con la mente carnal, with the natural mind, de modo que las cosas del Espíritu de Dios but the things of the Spirit of God solamente se pueden can only be entender understood a través del Espíritu through the Spirit y la mente de Cristo. and the mind of Christ. ¿Me va entendiendo? Are you understanding? Yo no puedo tratar de I comprender cannot be able to understand una realidad a espiritual spiritual reality con una mente carnal. with a carnal mind. Yo tengo que I entender have to understand esa realidad that espiritual this spiritual reality con la mente de with the Cristo. mind of Christ. Por eso son dos pensamientos. That's why it's two different thoughts. Y todos nosotros, And all of us, lo digo con amor, and I say with love, podemos muchas veces equivocarnos. we can many times make mistakes Porque podemos nosotros because we can estar más en nuestro entendimiento carnal be more in our carnal understanding que en el entendimiento de Dios. than in the understanding of the Lord. Versículo 8. Verse 8. Gustar y ver que es bueno Jehová, bienaventurado el hombre que confía en él. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Bienaventurado el hombre que confía en él. Blessed is the man who trusts in him. Versículo 9. Verse 9. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Oh, fear the Lord, you his saints. There is not want to those who fear him. O sea que hay recompensa So there is a reward cuando tenemos el temor sano de Dios. when we have the healthy fear of the Lord. Dice la Biblia The Bible says que todos los santos that all the saints, tenemos que temer al Señor. we need to fear the Lord. Lo dice ahí. That's what it says. Ahora yo puedo preguntar, Now I can ask, o puedo preguntarme, or I can ask, ¿cuánto temor how much fear de Dios of God hay there is en mi vida? in my life? Y no se trata de que uno le tenga temor a And it's Dios. not about fear, being afraid of God. Se trata de tener un temor It's about having a que fear es el principio that is the beginning de la sabiduría. of the wisdom. La sabiduría de Dios The wisdom of es God lo que te va a hacer tomar las decisiones correctas. is what will make you make the right decisions. Y esa sabiduría And that wisdom siempre te va a will llevar always take a la you provisión. to the provision. Hay una promesa. There's a promise Temer al Señor, to have the Lord, vosotros sus santos, you his saints, to fear him. pues nada falta a los que le temen. There's no want to those who fear him. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Versículo 7 o versículo 11. Verse 11. Venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Otra vez. Again, ¿Qué es lo que dice la palabra? what does the word say? Venid hijos, Come, you children, oídme. listen to me. El temor de Jehová os enseñaré. I will teach you the fear of the Lord. Y ya empieza a enseñarnos. And it begins to teach. En el versículo 2 empieza a In enseñarnos. verse 12, it begins to teach. Primeramente nos dice, First of all, it says, venid come, sus hijos, you his children, y yo les voy a and enseñar. I will teach you. Ahora el versículo siguiente Now the next nos verse, empieza a instruir. it begins Versículo to 12, instruct us. Verse 12, y nos dice, and it tells us, ¿quién es el hombre que desea vida? who is the man who desires life? ¿Cuántos deseamos vida? How many of us desire life Y que desean muchos días para ver el bien. and love many days that he may see good? ¿Cuántos deseamos eso? How many of us desire that? Esta semana This week, veíamos mi esposa y yo, me and my wife, we were looking at una joven de 17 años a young lady of 17 years old que desafortunadamente fue sexualmente abusada who unfortunately was sexually abused, y la cual in which no pudo recibir la ayuda could not receive the help que necesitaba that she needed
para salir de ese trauma. to be able to get out of that trauma. Y desafortunadamente hemos estado viendo And unfortunately, we've been seeing que los traumas that traumas es una is fragmentación, a fragmentation es el corazón ha sido roto where the heart has been broken, y ese corazón roto and that broken heart necesita ser sanado. needs to be healed. Ningún ser humano, No human being, ningún doctor no doctor puede sanar can heal el corazón humano, the human heart, porque solamente because el only que sana el corazón he who heals the heart fue el que creó el corazón. is the one who created the heart. Usted sabe que el primer órgano que se forma You know that the first organ that was en formed el embrión de un bebé in the embryo of a baby no es el cerebro. is not the brain. El primer órgano que se The forma first organ that is formed es el corazón. is the heart. ¿No es algo maravilloso? Isn't that incredible? El primer órgano que se forma The first organ that is formed es el corazón. is the heart. Y el enemigo sabe eso. And the enemy knows this. Por eso el Señor nos dice, That's why the Lord says, sobre toda cosa guardada, over everything that is kept, guarda tu corazón. keep your heart, guard your porque heart, de él because from it emana la vida. flows the issues of life. Del corazón. From the heart. Ahora, ¿qué sucedió? So what happened? Ella estaba con mucha She depresión was with a lot of depression, y desafortunadamente and unfortunately, no pudo recibir la ayuda she couldn't receive the help que necesitaba. that she needed. Y a los 17 años And at 17, fue al gobierno she went to the government y le dijo al gobierno, and she told to the government, yo quiero que ustedes me autoricen I want you to authorize me el que yo pueda morir. that I'll be able to die. Porque este dolor que tengo Because this pain that I have, no lo soporto. I cannot stand it anymore. Y esta es una realidad. And this is a reality, Iglesia, church. esta es una realidad. This is a reality. Por eso nosotros Which is why we necesitamos alumbrar. need to shine. Nosotros We necesitamos salar. need to be the salt. Cuando la sal toca algo When the salt touches something, para el pudrición, para la corrupción. the corruption is stopped. Por eso, qué triste Which is why, how sad is it que nadie that no one pudo ministrar was able to minister al corazón de esta joven to the heart of this young person y decirle a esta joven, and to say to this young person, hay esperanza, there is hope, hay sanidad there is healing para aquellos for those que tienen roto el who corazón. have the broken heart. Y And desafortunadamente, unfortunately, el gobierno le autorizó. the government authorized it. El gobierno tendría que haber puesto algún psicólogo The government should have at least put a psychologist o algún psiquiatra or a que psychiatrist le pudiera ayudar. to be able to help her. Porque cuántas veces usted y yo hemos visto Because how many times you and I have seen a través de la media through media jóvenes que están a punto de young aventarse people who are about to jump de un puente. from a bridge. ¿Cuántos han visto eso? Have you seen that? Una ocasión estaba un joven se iba a brincar In one occasion, there was a young man who wanted to jump, y un chofer de autobús and a bus driver vio lo que este joven estaba tratando de saw hacer what he was about to do, y le interesó and he was interested en que este joven no in- cometiera in that suicidio. this young man would not commit suicide. Se paró, He stopped, paró el autobús he stopped the bus, y se bajó and he got off, y de una manera con mucho tacto and in a very careful way, empezó a acercarse a he él, began to be near and hablándole to palabras, speak to him words, no de temor, not of fear, sino palabras de but the afirmación. words of affirmation. Palabras tienen poder. Words, the words have Como power. tú digas las What, palabras, how you say the tú puedes words, decir la misma you can palabra, say the same word, pero es la manera but it's the way que tú la comunicas. that you communicate it. Y con mucha cautela And with a lot of carefulness, caution, le dijo, he said, no lo hagas, don't do it. no lo hagas. Don't do it. Hay esperanza. There is hope. Porque una persona que quiere Because suicidarse a person that wants to commit suicide perdió has toda la lost esperanza. all hope.
Y lo único que puede ver and the only thing they can es see tinieblas. is darkness. Y lo único que gobierna The su only vida thing that governs their life son los temores are the fears, que lo están persiguiendo the fears that are they're pursuing y them, que le están and diciendo, they're saying to them, acaba con tu vida, "End your life, acaba con tu vida. end your life." No es, It is not. no hay There's not more. solución para tu There's vida. no solution for your life. Y era el chofer empezó poco a poco And the bus driver, bit by bit, he a began. hablarle para que él tuviera esa He confianza. began to speak to, so that he would have that confidence. Y cuando estuvo cerca, And when he was close, lo abrazó. he embraced him Y salvó su vida. and he saved his life. ¿Sabe una cosa? Do you know something? Hay mucha gente caminando There's a lot of people walking al precipicio to the precipice de la eternidad of eternity sin Cristo. without Christ. Y somos nosotros And all of us, it's us los que nos tenemos que interesar who we need to be interested por las almas for those souls que el enemigo quiere who the enemy wants que entren a la eternidad for them to go into eternity sin Cristo. without Christ. Es muy importante entender It's eso, very important to understand this, porque de otra manera because in another el way, enemigo está siempre the enemy will always be detrás, behind. como dice la palabra. As the word says, Satanás está como león rugiente, Satan is as a roaring lion, buscando a quien matar seeking to whom he may robar kill, steal, y destruir. and Y destroy. dice la palabra, el cual And the word says, which resistir firme resist firmly en la fe. in the faith. Y la fe And the y la faith esperanza and the hope trabajan juntas. work together. Versículo 12, Verse 12, ya lo leímos. we read it. Versículo 13, Verse 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. ¿Quiénes quieren ver muchos días de bien? How many of you want to see good days? Amen. Ahora, Salomón en toda su sabiduría Now, escribió, Solomon, in all his wisdom, he wrote, la vida y la muerte life and death están en el poder are in the power de tu lengua. of the tongue. Y también agregó y dijo And then he added que con los dichos de mi boca that with the sayings of my mouth, yo voy a comer. I will eat. O sea que lo que yo digo So what I say es lo que yo me alimento. is what I feed myself with. Mis palabras My words, se convierten they become en mi sustento. in my sustent. Por eso el Señor nos dice Which is why the Lord says en el salmo que estamos in leyendo, the psalm that we're reading, quienes desean ver vida larga who wants to see a long life y hablando, perdón, y tener una buena vida, and to have a good life, nos empieza a decir, bueno, en primeramente deja de hablar he begins to say, first of all, stop speaking lo que no te beneficia, what doesn't benefit you, lo que no te conviene. what doesn't benefit you. Y usted puede decir, And you can say, no, pastor, es que yo le tengo que decir todo lo que está well, pasando. no, Pastor, I have to say everything that is happening. Lo puedes decir una vez, You can say it one time, pero cuando ya lo dices dos veces, but when you say it y twice tres veces, and three y times cuatro veces, and four times, ¿sabes lo que sucede? you know what Te happens? estás You are alimentando feeding yourself de tus propias of your palabras. own words, Por eso es importante which is why entender. it's important to understand. Salomón dijo en esto, Solomon said this, el que quiera ver buenos he who wants to días, see good days, dice, refrene su boca, refrain refrain your mouth de hablar mal. from speaking evil. ¿Cuántos queremos ver buenos días? How many of us want to see good days? Todos queremos ver We buenos all want to días. see good days. Pero la pregunta es esta, But the question is this, ¿estás hablando bien? are you speaking the right way? Hola. Hello? ¿Estamos hablando bien? Are we speaking the right way? Muchas veces estamos hablando Many times we're saying lo que no nos beneficia. what doesn't benefit us. Y la situación es esta. And the situation is this. Yo no puedo, bueno, mejor no lo digo, es un dicho español, dicho mexicano, mejor no lo digo. I'd rather not say. Lo que tú hablas What you say es lo que vendrá. is what will come. Una de las cosas, la palabra nos enseña One of the things the word teaches us en el libro de Job, in the book of Job, que
vas a decretar una sola is cosa that you will decree one thing, y dice la palabra y se te hará firme. and the word says, and it will be established. ¿Qué quieres ver en tu vida? What do you want to see in your life? Usted sabe que usted es el profeta de su propia vida. You know that you are the prophet of your own life? It's good. It's good. It's good. It's good. Oh, you're waking now. That's good. Usted es el profeta You are the prophet de su propia vida. of your own life. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que lo que usted declare, That what you decree, lo que usted establezca, what you lo que establish, usted profetice, what you prophesy es lo que vendrá is sobre what su will vida. come over your life. Porque si usted Because if you no entiende esto don't understand this, y usted quiere ver buenos días, and if you want to see good days, pero está hablando mal, but you're speaking evil, no podrá usted you will not be able recibir lo bueno. to receive what is good. Es engañarse. It is to deceive yourself. Y eso es lo que el enemigo muchas veces And quiere. that's what the enemy wants to do. El engaño es este. The deceitfulness is this. Bueno, yo quiero recibir algo bueno. Well, I want to receive something Yo good. quiero recibir bendición. I want to receive blessing, Pero estoy hablando todo lo que no es bendición. but I am speaking everything that is not a blessing. ¿Cuánto estamos entendiendo? How many of us are understanding? Y cuando nosotros entendemos esto, And when we understand this, aunque no lo sientas, even if you don't feel it, aunque no lo veas, if you don't see it, aunque no lo entiendas, if you don't understand it, tienes que entender este concepto. you have to understand this concept. ¿Quieres ver buenas cosas? Do you want to see good things? Empieza a hablar Begin to speak lo que está en tu corazón what is in your heart y lo que crees en tu corazón and what you believe in your heart, que el Señor hará. what the Lord will do. Hay un libro pequeño There's a small book que lo escribió el doctor John Cho. who was written by the Dr. Yonggi Cho. Él estaba muriéndose de tifoidea en las calles del sur de Corea. He was dying of Tifoidea. typhoid in the streets of South Korea. Y una persona con misericordia, And one person with mercy, esa es la clave, that's the key, se paró, stopped. le interesó He was interested y empezó a hablarle palabras de and he vida. began to speak words of life. Y empezó a decir, Dios he quiere began- sanarte. And he began to say, God wants to heal you. Dios te va a sanar. God will heal you. Y ese día, And that day, él entregó su vida al Señor. he gave his life to the Lord. Escúchame, Listen, ni tú ni yo conocemos now you and I know a la persona que le habló del the Señor, person who spoke of the Lord. pero sí lo conocemos ahora But we do know now porque es un pastor que tiene una congregación de 1 millón de personas. because he's a pastor with a congregation of 1 million people. Entra para ir a recoger la ofrenda, To pick up the offering, vienen camiones blindados. trucks come. No, camiones blindados. How do you say it? Brinks comes. Y escúchame, And listen, pero él no empezó así, but that's not how he began. empezó de la nada, He began from nothing porque empezó a declarar, because he began to declare. empezó a He decretar, began to decree porque él escribió un libro que se llama La Cuarta Dimensión. because he wrote a book called the Fourth Dimension. Y la cuarta And dimensión the fourth dimension es lo que no se ve. is what you can't see. Colosenses dice Colossians que says todo lo que se that ve everything that you see fue creado was created de lo que no se of veía. what was not seen. Entonces él entendió So he que understood para poder que las cosas se creen, that to be able for things to be created, la fe faith ve las cosas que no son see things that are not como si fueran. as if they were. De modo que él empezó a generar So su he fe, began to generate his a faith, crecer en su to fe grow in y faith, a declarar en fe. and to decree in faith. Y empezó a decirle a las And he began to personas, say to the people, yo ya tengo, I already have, el Señor ya me the proveyó Lord has provided una bicicleta, a bicycle. ya me proveyó un The Lord escritorio, has provided a desk. y ya me proveyó una And he lámpara. has provided a lamp. Y la gente le And- empezó a And decir, people began to say, enséñalas. then show it to us. Y dijo, ven a mi casa, And he a said, mi well, cuarto, ven a come to mi my home. departamento. Come to my Y apartment. llegó a su departamento And they would come to his apartment. y le dijo, And he said, ahí está la bicicleta, there's the bicycle. ahí está el escritorio, There's the desk. y ahí está la lámpara encima del And there escritorio. is the lamp in top of the desk. Y le dice a la gente, And people would say, no vemos nada. we don't see anything.
No vemos nada. We don't see Ahí anything. no hay nada. There's nothing Dice, there. no, ahí está. No, it's Y there. la gente decía, no hay And nada. see, no, there's nothing Digo, there. no, ahí está. No, it's actually there. En la fe, In faith, por la fe, by faith, ahí están. it's right there. ¿Y sabe qué sucede? And you know what happened? La fe Faith llama a las cosas calls things que no son that are not como si fueran. as if they were. Entonces, ¿qué hace? So what happens? Se acomoda So it comes lo espiritual the spiritual a lo material. to the material. ¿Por qué? Why? Porque lo primero Because the first thing fue lo invisible, was the invisible, lo que no se ve. what you couldn't see. Pero cuando uno cree, But when you believe, es donde se gesta la fe. that's Porque when faith De comes. lo invisible Because out of the invisible pasa comes a ser to visible. be visible. ¿Y qué pasó? And what happened? En pocos días, In just a few days, la bicicleta vino, the bicycle came, vino el the escritorio desk came, y vino la lámpara. and the lamp came. Y así fue como él empezó And a that's how he entender began que lo que tú llamas, that what you call, que lo que yo llame, what I call, es lo que nos vendrá. is what will come to Yo us. tengo una pregunta. I ask you a question. ¿Cuántas veces estamos decretando How many más times we are decreeing los something? temores, We are decreeing more fears, lo que sentimos, what we feel, lo que vemos en lo what natural we see in the natural, y no empezamos a entender and we don't begin to que lo understand que se ve that what we see es temporal. is actually temporal. Lo que no se ve What you can't see, es eterno. it's eternal. ¿Cuántos saben que Venezuela está pasando por una situación How muy many of you triste know en este that momento? Venezuela is going through a situation right now? Yo no sé si ustedes saben que I Venezuela don't know if you know, but Venezuela, hace 25 años atrás 25 years ago, era un país muy próspero. was a very prosperous country. Venezuela tiene mucho petróleo. Venezuela has a lot of oil. Venezuela tiene mucho oro. They have a lot of gold. Venezuela tiene mucho uranio. They have a lot of uranium. No me- ok, otra cosa ibas a decir, pero qué bueno que no le dijiste. y era una nación muy, pero muy A próspera. very prosperous nation. Pero llegó una persona But a person came con un pensamiento, with a thought, con un pensamiento que no era un there pensamiento wasn't a thought conforme a la mente de Cristo. according to the mind of Christ. Era un pensamiento It was a thought en contra de Cristo. against Christ. Y la nación, después de ser una nación próspera, And the nation, after being prosperous, y empezó a ser una nación con muchos problemas. it began to be a nation with a lot of problems. Mi esposo y yo hemos estado en Cuba, Me and my wife, we've been to Cuba. y cuando uno iba a Cuba hace And- 15 años atrás, And 15 years ago, when you used to go to Cuba, tú ibas a las tiendas, you went to a the los stores supermercados, or supermarkets, y no encontrabas más que un producto en toda una área. and all you found was just one product in one Estaba- aisle. Todos los de estos, ¿cómo se llaman? Los mostradores estaban vacíos. All the aisles were practically empty. La pobreza The poverty, era muy fuerte, it was very strong. muy triste. Very sad. ¿Por qué? Why? Porque un hombre que tenía otro Because pensamiento another man who had another thought, y no tenía la mente de and he Cristo, didn't have the mind of Christ, no tenía el temor de Jehová, he didn't have the fear of the Lord, empezó a oprimir he began to oppress. y desafortunadamente And unfortunately, ya más de 50 y tantos años de opresión. more than 50 years of oppression. Ahora, ¿qué sucede? So what happens? El expresidente de aquella nación, The ex-president de Venezuela, Venezuela abrazó la paternidad embraced the fatherhood de Fidel Castro. of Fidel Castro. El espíritu That same spirit de Fidel Castro. of Fidel Castro. ¿Por qué? Why? Porque ese espíritu Because that spirit es una doctrina. is a doctrine. Y esa doctrina And that doctrine no es una doctrina que proviene is not a doctrine that comes del from corazón de Dios. the heart of God. ¿Y qué sucedió? And what happened? No sé si usted sabe, I pero don't know un if you know día, this, but one day, el presidente Hugo Chávez President Hugo Chavez, empezó a maldecir he a began Israel. to curse Israel.
y empezó a maldecir, a And maldecir, he began to curse and curse, y dijo que and say desde el fondo de sus entrañas that from the deep of his of his belly, the innermost part of his being, maldecía a Israel. he cursed Israel. En pocos meses And in a few months, le apareció cáncer, he got cancer. y en pocos meses más And in a few more months, murió. he died. Ahora, yo no digo que Dios lo mató, Now, I'm not saying that God killed him, porque Dios da la vida. because God gives life. Pero cuando uno maldice, But when you curse, te automaldices. you are self-cursing you. Y lo que él dijo, And what he said, dice la Biblia que nadie puede tocar a Israel, the Bible said that nobody can touch Israel, porque es como tocarle la pupila, la niña de los ojos al because it's Señor. almost like touching the apple of his eye. ¿Y qué sucedió? And what happened? Murió. He died. Ahora está el que era vicepresidente, Now, he who was vice president, y ahora las cosas se han empeorado. and things are now worse. Y hay que orar, hay que seguir orando por Venezuela. And we have to keep praying for Venezuela. Pero una de las cosas que acaba de decir el presidente Maduro, But one of the things that this President Maduro just said, voy a repetir sus palabras. I'm going to repeat his words. Dice, yo no le temo a ningún hombre, He said, I do not fear any man, y yo no le temo ni a Dios. and I don't fear even God. Con su propia boca. With his own mouth. Entonces, ¿por qué? So ¿Por qué why? te digo esto? Why do I tell you this? Porque la Biblia nos enseña Because the Bible teaches us que el temor a Jehová that the fear of the Lord es el principio is the beginning de toda sabiduría. of all wisdom. ¿Qué es lo contrario de ser sabio? What's the contrary of being wise? Foolish, Fool. Tonto. necio. Stubborn. Stubbornness, necedad, es lo que está en el corazón. Stubbornness is what's in the heart. Porque dice la palabra, Because the word says, dice el corazón del necio, the heart of the stubborn says, no hay Dios. there's no God. Está escrito en la Biblia. It's written in the Bible. Es una realidad. It's a reality. Ahora, iglesia, Now, church, ¿por qué te estoy tratando de dar a entender eso? why do I try to make you understand this? Porque es una realidad. Because it's a reality. Cuando uno no tiene temor del Señor, When you don't have fear of the Lord, comete muchos errores. you make a lot of mistakes. Pero cuando tú tienes el temor de But when you Jehová, have the fear of the Lord, que es el principio de la that is the sabiduría, beginning of wisdom, tendrás la dirección del you will Señor. have the wisdom, You will the have direction of the Lord. What's going on with you today? You want me to preach in English? You want to speak in Spanish? no. Okay. Por eso es importante Which entender is why it's important to understand que nosotros that we could identificar identify todo temor any fear que todavía that still esté gobernando tu vida. is governing your life, Toda fobia any phobia que esté todavía gobernando tu that is vida. governing your life. Hay gente, There are people. la otra vez invitamos a unos pastores de Argentina. Last time we invited some pastors from Argentina. El pastor se llama Pablo Botari, His name was Pablo Botari, y él es un hombre que tiene muchísima experiencia en liberación. and a man who has a lot of experience in Te deliverance. puedo decir que ha liberado millones de I personas. can tell you he's delivered thousands of people, billions of people, Millones, no millions of billones. people. Y un día los llevé al CNN Tower. And one day I took him to CN Tower. Usted sabe que el CNN Tower tiene una And plataforma as you know, the CN Tower has a platform, que tiene una parte donde hay un vidrio. and there is a part with a glass floor. ¿Cuántos se recuerdan? How many ¿Alguno of you ha remember ido that? para allá? Have you been there? ¿Lo ha ido a ver? Have you seen it? Entonces, lo que pasa es de que What happens is that toda esa sesión, all that, the section, the session, es el mismo material. is the same material, Lo único que está cubierto con alfombra. but it's covered with carpet. De modo que la gente camina en So ese vidrio, people actually walk in the pero glass, está cubierto con but alfombra. it's covered with Y carpet. la parte que no está cubierto con And the alfombra part that is not covered by carpet es la parte que la gente ve todo lo que está hacia abajo. is the part where the people see what's down there. Entonces, So
estos pastores These pastors that empezaron a came, empujar a Pablo they Bottari began al to vidrio. push Pablo Bottari to the glass floor. Y si usted hubiera visto el terror And que if you tenía en la could cara, see the fear in his face, el terror que tenía en the la fear cara, that he had in his face, y los otros disfrutaban. and we were enjoying Los it. pastores The disfrutaban. pastors were enjoying Lo it. empujaban, le Just decían, push him, "No, just push him, no, push him. no". Y luego, mira para abajo, Look mira para down, abajo. look down, No, look down. no. Y eso era, nos reímos. We would laugh, Pero él but- estaba disfrutando. but he was enjoying. He Él wasn't estaba enjoying siendo it. atormentado. He was being tormented. Es que a estos argentinos les gusta atormentar. These Argentinians like to be to torment. They are tormentors. They are tormentors. Pero nos reímos de esto. But we laugh at this. Pero son temores But these are fears. que no te permiten They don't caminar allow you to walk en lo que tú in what you have. have, No, en what you are and what you're fearful, of. what you're fearful of. Oh, yeah. The roller coaster, remember? Oh, the roller coaster too. Oh, también. Remember, you got me on the roller coaster. No, I know how to fear the roller coaster. You No, were the one. you put me. You was the one. Oh, You put me in the roller coaster 3 years ago, 4 years ago, 4 años atrás, 4 years ago. fuimos a montar el Leviatán. We went to the roller coaster, the Leviathan, Y le digo a él, te vas a subir and he conmigo. tells me you're gonna get in with me. No, pastor, no. No, pastor. Le digo, No. no, tienes que vencer tus No, temores. you have to face your fears. Tienes que vencer tus temores. You have to face your fears. Y lo hice que se subiera conmigo. And he got in with me, Y disfrutamos el and ride. we enjoyed the ride. Well, I didn't. Yo lo disfrutaba. I enjoyed it. A mí me gustan las emociones fuertes. I like these strong emotions. Y disfrutamos. We enjoyed. Pero hay gente But there are people que eso les provoca temor. who provokes fear in them. Pero sabe una cosa. But you know something? El consejo que yo te doy en esta tarde The es counsel that I give you this afternoon is confronta tus temores confront your fears, aún con temor. aún with fear, Even with fear. even with fear. ¿Cuáles son tus temores? What are your fears? Por eso lo más importante es traerlos a la luz Which is why the important thing is to bring them to the light y empezar a decir, estos son mis temores. and to say, these are my fears. Ahora, ¿cómo los vas a conquistar? Now, how will you conquer them? Y a veces son temores And sometimes they're fears que son fundados that are founded en una mentira. in a lie. En una mentira. In a lie. Y por eso cuando uno entiende And when you que understand la verdad that the es truth lo único que nos puede is libertar. the only thing that can deliver us, Y cuando empezamos a entender esto when we begin to understand this, y empezamos a vivirlo, we begin to live it, nuestros temores then our fears, se disipan, they begin to dissipate. se disipan, They dissipate. se disipan. They dissipate. Dios quiere que en esta mañana o en esta tarde, God wants this afternoon que la palabra que leímos for the word that we just read, y de todos mis temores me libró, that all of my fears He delivered me from, que el Señor te libere en esta tarde. that the Lord will deliver you. Pero lo primero es declarar, But first is to declare y de decir and to say, que no voy a temer. I will not fear. Versículo 17. Verse 17. Dice la Biblia, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. The righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Tenemos que creer We need to believe que el Señor te escucha. that the Lord hears you. Con eso quiero terminar. With this, I'm finished.
Cuando Dios le dijo a Moisés, When the Lord said to Moses, yo te voy a usar para liberar a mi pueblo I'm going to use you to deliver my people, de más de 400 años de esclavitud. more than 400 years of slavery. Y le dice Moisés, And Moses says, Señor, pero ¿cómo me creerán? Lord, how are they going to believe me? Egipto Egypt era el epicentro was the epicenter de cultura of the cultures, y no solamente de cultura, And sino de tecnología, not just culture, but also technology, pero también but also de brujería. of witchcraft. El ocultismo era muy fuerte en Egipto. The occultism was very strong in Egypt. Y de modo que el Señor le dice, tira la vara, And the Lord says, throw the rod, y dice la palabra que Moisés tiró la vara, and he threw it. y dice la palabra que la vara se convirtió en una And serpiente. the word says that the rod became a serpent. ¿Cuántos se recuerdan eso? How many of you remember that? Y dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés, And the word says that the Lord said to Moses, toma la serpiente take the serpent de la cola. from the tail. Usted sabe que los que conocen un poco de serpientes, You know, if you know a little bit about snakes, una serpiente nunca se agarra de la cola, you never pick up a snake from the tail. porque cuando la agarras de la cola, Because when you pick it up by se the va a dar tail, it vuelta will turn around y te va a and morder. it will bite you. Lo que menos quieres The last thing you es ser want mordido por una is cobra, to be bitten by a cobra. ¿verdad? Really? Pero el Señor le estaba enseñando a Moisés But the Lord was teaching Moses a enfrentar to face sus his temores fears a través through de la obediencia. the obedience. ¿Me escuchó eso? Did you hear that? Dios le estaba enseñando a Moisés God was teaching a Moses to confrontar confront y a vencer and to sus defeat temores his own fears a través de la obediencia. through obedience. Dios le dijo, God said, agárrala de la cola. pick up from the tail. Y dice la palabra que cuando la tomó de la And the cola, word says that when he took it from the tail, la serpiente the serpent se convirtió nuevamente en una became vara. again into a rod. ¿Qué es la vara? What's the rod? Es la autoridad. It's authority. La autoridad que tú tienes The como authority hijo, that you have as a son, la autoridad que tú tienes como the hija. authority that you have as a daughter, Por eso es importante entender which is why it's important que to todos tus understand temores, that all of your fears, lo que antes tú temías, what before you feared, tendrás autoridad sobre you ello. will have authority over it. ¿Lo pudo entender? Did you understand? Lo que antes usted temía, What you used to fear, ahora Dios now God te dará autoridad sobre ello. gives you authority over it. Por eso es importante Which is why it's important. obediencia. Obedience. Y el Señor nos librará And the Lord will deliver de us todos from all nuestros problemas. of our problems. Versículo último, Last verse, versículo 18. verse 18. Cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. The Lord is near to those who have a broken heart and saves such as have a contrite spirit. El 19 es el pilón, 19. diestra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová lo librará. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Vamos a orar. Let's pray. Nos ponemos de pie, por Can we favor. please stand up? Lo primero es identificar los temores. The first thing to do is to identify the Lo fears. segundo The es second is tomar la palabra, to take the word, obedecer la palabra, obey the word, para que los temores so that fears ya no estén gobernando tu vida will not be governing your life y anymore. que esa autoridad And that authority que Dios te ha dado that God has given you, ahora now tú puedas ejercitarla. you can be able to exercise it. Amén. Amen. Porque cuando tú ejercitas algo, Because when you exercise something, tú empiezas a tener dominio you begin to have dominion sobre eso over it. y te conviertes And you turn into en una persona a person que ejercitó el dominio propio. that exercise free will, No, dominio propio. Self-control. self-control.
La Biblia nos enseña, The Bible teaches us Dios no nos ha dado God hasn't given us el espíritu de temor, a spirit of fear, pero ese es el espíritu que es phobos, but that's the spirit that's called phobos, que es fobias. which is phobias. Dios te ha dado el espíritu que God has es given you the el spirit espíritu de temor a Jehová, that is the spirit of the fear of the Lord, no el espíritu de temor. not the spirit of fear. Y nosotros tenemos que aprender And we need to learn a empezar a sacar fuera to begin to take out todo temor. every fear. Mi esposa My wife, no quería manejar she didn't want to drive porque mi suegra because my mother-in-law tuvo 2 accidentes juntamente con ella. had 2 accidents with her. Un día estaban viviendo en Edmonton One day they were living in Edmonton, y el driveway había mucho hielo and there was a lot of ice on the driveway, y quiso frenar, and she wanted to stop, pero el carro se fue y chocó but contra la the casa. car just went anyways and crashed in the home. Y luego después chocó contra un camión grande And then later they crashed on a big truck en la Argentina. in Argentina, Y ella estaba traumada. and she was traumatized. No quería She manejar didn't want to drive porque había un temor because there was a fear de que no quería que pasara eso. that she didn't want that to happen. Ahora fíjate lo que dice Job. Now look at what Job says. Lo que yo temo, What I fear, what I fear yo lo llamo is what I call, y me va a sobrevenir. and it comes over me. De modo que los temores So es fears una proyección también is also a de lo projection negativo, of the de negative lo que tú estás creyendo of que what es you are verdad. believing will come, Por eso es importante entender, which is why it's important to de understand todos tus temores, from all of your el fears, Señor te librará. the Lord will deliver you. De modo que la única manera de vencer los So the only temores way to defeat those fears es is to confrontándolos confront them a través de la through obediencia. the obedience, Y cuando eres obediente, and when you're obedient, la autoridad de then Dios the authority of se te da God para gobernar. will come to you to govern. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Cierra sus ojos, por favor. Close your Vamos eyes, a please. meditar. We're going to meditate. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, tú conoces los corazones de cada persona en este lugar. you know the hearts of everyone here. Y tú sabes, Señor, And you know, Lord, los temores, the fears, las fobias the phobias que muchas veces quieren gobernar that many times want to govern sus vidas. their lives. Señor, te pido aún por las personas que nos están escuchando Lord, I even want to ask you for those who are hearing us a través del programa de internet. through internet. Señor, tú quieres traer liberación Lord, you want to bring deliverance de toda mentira del enemigo, from any lie of the enemy, aún de todo temor even from any fear que habitaba en sus antepasados. that abided in their past, en- in their ancestors. Señor, yo te pido en este momento, Lord, I Señor, ask you this time, Lord, que podamos reconocer that we can recognize que tú quieres liberarnos that you want to deliver us de todos nuestros temores from all of our fears y liberarnos and deliver us de todas nuestras from angustias all of our anguishes en el nombre de Jesús. in the name of Pero Jesus. tenemos que traerlas a ti, Señor, But we need to bring them to you, Lord, y en obediencia, and in obedience Señor, enfrentar to face nuestros temores. our fears. Señor, te pido en este día, Lord, I ask you today, tu palabra nos enseña, your word teaches us. Dios no nos ha dado God hasn't given us un espíritu de a temor, spirit of fear. nos ha dado He's given us un espíritu de a amor, spirit of love, de poder of power, y dominio and a propio. sound mind. Y Señor, gracias And Lord, thank you porque tenemos el dominio propio. because we have the sound mind. Y tu palabra dice, And Señor, your word says, Lord, si tú estás con nosotros, that if you are with us, ¿a quién temeremos? who will we fear? ¿A quién temeremos? Who are we going to fear? Salmo 27 y con eso Psalm vamos a declarar 27, también. and Salmo we're 27. gonna declare this, Y con eso vamos a terminar declarando eso. and we're gonna finish declaring this. Y te lo voy a dar te voy a dejar de tarea. And I'm gonna leave homework for you. Tarea. Homework. Say to your brother and sister or homework. Homework. Salmo 27, versículo 1 Psalm 27, verse 1 al versículo 3. to verse 3. Dice la palabra. The word says, Vamos a declararlo. let's declare it. The Lord, Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh,
They stumbled and fell. Verse 3. Through an host and should camp against me, my heart shall not fear. Though we should rise against me, in this I will be confident. Wow. Un aplauso al Señor. Give the Lord a ¿Cuántos hand creemos? offering. ¿Cuántos creemos en eso? How many of us believe that? ¿Cuántos creemos en How many eso? of us believe that? Amén. Amen. Dios te quiere libre God wants you free de todos tus temores. of all your fears. Apunta en una hoja Write down in a sheet of paper lo que el Señor necesita empezar a liberar. what the Lord needs to begin to deliver. Porque lo que el Señor quiere desarrollar Because what the Lord wants to develop es confianza. is confidence. Confianza. Confidence. Amén. Amen. El Señor les bendiga. May the Lord bless you. Nos vemos la próxima We'll see you semana. next week.